pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti je nešto jako interesantno. Govorit ću vam kako vi putem boje vašega urina možete vidjeti da li nešto nije u redu sa vašim tijelom i da potencijalno imate određene vrste bolesti i oboljenja. Jer urin kao takav, mi kada njega normalno izlučujemo u velikom broju slučajeva, ima onu svoju standardnu nijansu nekakve žute boje. I mi kada govorimo o samome urinu, upravo ovu žutu boju urinu daje jedan pigment koji je nus produkt našega krvotoka koji se naziva urokrom. I ono što se zapravo događa kada govorimo o samoj bojama, govorimo da su tri, ajmo tako reći, zdrave boje urina koje mogu biti različite vrste nijanse žute. Dakle, pazite, do kraja emisije ću vam govoriti o 9 vrstama zapravo boja urina. Neke su, kao što ćemo sad napomenuti, izuzetno zdrava boja urina, međutim određene vrste, generalno što su urin tamniji, vjerojatno je puno veća perspektiva narušenosti vašega zdravlja. Međutim, mi kada govorimo o zdravom boju urina, prije svega na prvom mjestu možemo reći da vaš urin može biti blijedo žute boje. Upravo iz te perspektive samo znači da vi u vašem tijelu jednostavno ste previše unosili tekućine i previše ste mokrili. Generalno imate, rekli smo, malo manje samoga toga urokroma u urinu i vaša boja je, ajmo tako reći, blijedo žute boje, što je zdrava boja urina. Perfektna boja urina je ona standardna žuta boja koja ona kao takva označuje normalno da ste zdravi, funkcionalni, imate adekvatnu količinu urokroma i onda imate onu perspektivu kada je vaša žuta boja urina čak ide prema onoj zlatnoj nijansi. To će generalno razmišljati da vi ste vjerojatno imate manjak tekućina u vašem tijelu, da ste dehidrirani i upravo iz te perspektive razmišljamo da vam treba više tekućine. To se u najčešćem broju slučajeva događa, to su nekakve normalne boje urina. U nekim ekstremnim slučajevima žuta boja urina može navesti da imate medicinska stanja poput dijabetesa, hipotireoze, ali infekcije Serratia Mercens su neki možda potencijalni uzroci, što definitivno potencijalno može biti, ali to je puno manjem broju slučajeva. Dakle, ove žute nijanse boje generalno smo mi vjerojatno ili jesmo zapravo zdravi. Samo nam treba manje ili više tekućina u našem tijelu. Dalje, kada idemo u nijansama boje, govorit ćemo o nečem što se naziva narančasta boja urina. Mi kada govorimo o narančastoj boji urina, ona je obično uzrokovana viškom mokraćne kiseline u mokraći. Razlog može biti dehidracija ili problemi sa jetrom ili žučnim kanalom. Lijekovi poput fenazepina, rifapicina, recimo lijekovi za Parkinsonovu bolest mogu dati izgled recimo narančaste boje urina i ovo generalno znači da imate višak mokraćne kiseline u vašem tijelu i da potencijalan problem može biti ili sa konzumacijom određenih vrsta lijekova. Dakle, lijekovi mogu dati ovakvu vrstu boje ili potencijalno problemi sa žučnim kanalima. Dakle, ovdje govorimo o narančastoj boji samoga urina. Dalje, kada govorimo o smeđe boji, kod smeđe boje govorimo o bolestima jetre, bolesti gornjeg dijela mokraćnog sustava, infekcije bubrega, čak određena vrsta malarija i određene vrsta samih lijekova. Ono što je bitno za reći, ovo je jedna perspektiva kada se morate prilično zabrinuti, jer ukoliko vaša boja urina više prelazi na onu smeđu nijansu, potencijalno itekako možete imati problema sa jetrom, ali možete imati problema sa infekcijama gornjeg dijela mokraćnog sustava. I onda opet određene vrste lijekova mogu potencirati ovu perspektivu, specijalno recimo za osobe koji konzumiraju lijekove za malariju. Vama boja urina ovoga tipa može biti prikazana i ovo je jedan od onih razloga kada bi trebali biti zabrinuti. Ukoliko imate smeđu boju urina, naravno da trebate se posavjetovati i otići kod vaših liječnika. Dalje što razmišljamo, crvena boja urina mogu uzrokovati određena vrsta hrana, lijekovi, određene vrste infekcije mokraćnog mjehira, infekcije bubrega i infekcije mokraćnog sustava. Dakle, ono što je interesantno za reći, i da ne kažem u nekakvim najgorim perspektivama, crvena boja urina može biti, ne daj Bože, posljedica krvi u urinu, što je odmah opasna situacija. Međutim, u nekakvim manje opasnim perspektivama jeli ste namirnice koje imaju jako veliku količinu tog crvenog pigmenta, pa ste možda jeli nešto što se naziva cikla, rabarbara i recimo brusnice ili kako god, onda oni vam mogu dati crvenu boju samoga urina. To je vezano uz onu namirnice koju konzumirate. Međutim, opet kada govorimo o određenim vrstama lijekova kao što su azuresin, antrakinon, klozopamin, ibrufen, injekcije željeza, metadizol, nitrofuratin i ostale vrste lijekova mogu definitivno uzrokovati ovakvu vrstu perspektive i može nam naravno uzrokovati infekcije mokraćnog sustava i problemi sa bubrecima.
Ajde, molim vas, vodite me računa. I onaj krv u urinu isto tako može dakle, potencirati puno veliku perspektivu. Dakle, ovo je nešto interesantno što se veže za crvenu boju urina. I dalje kada govorimo, postoji nešto što se naziva crna boja urina. Crn urin ne bi trebao biti znak upozorenja ako ste nedavno jeli aloe veru, rabarbaru, bobice ili fava grah. Pigmenti iz našega tijela poput hemoglobina, melanina i porfirina i mioglobina obično su odgovorni za crnu promjenu boje samoga urina. Generalno kada govorimo o ovoj vrsti, dakle, boje urina, najčešće je vezano uz nekakve namirnice recimo ovoga tipa, međutim u nekim manjim broju slučajeva, dakle, konzumirate nekakve lijekove specijalno koje potenciraju proizvodnju željeza u tijelu, dakle, to su karakteristični lijekovi koji mogu dati ovakvu vrstu boje stolice. Nećete vjerovati, dakle, određene vrste perspektiva, specijalno kada unosite recimo boje za kosu, to je jako interesantno za reći. Jako loše boje za kosu, ako ih puno vremena koristite, mogu se čak apsorbirati one tamne nijanse u krvotok i kasnije ući u vaše bubrege i da vi izlučujete određene vrste, ajmo tako reći, čak i kemikalija iz boje za kosu. Može vam potencirati ovakvu vrstu boje urina, što je naravno puno riječe, što je jako interesantna perspektiva i čak trovanje bakrom ili fenolom može biti krvac za crni urin. Studije pokazuju da je melanom povezan i sa tamnom bojom urina. Još postoji nešto što se naziva mliječna boja urina, tu imamo infekcije mokraćnog sustava, previše fosfata, kalcija, proteina ili jedna vrsta bolesti koja se naziva čilurija. Dakle, pazite, mliječna boja urina je ona vrsta kada isto tako morate značajno potražiti medicinsku pomoć, jer generalno to znači da u vašem tijelu ima puno ili fosfata ili kalcija ili, što je još bitno za reći, proteina. To znači da postoje određene vrste infekcija, određene vrste problema sa vašim bubrezima i tu morate naravno postići ovu vrstu perspektive. I postoji jedna bolest koja se javlja često u mojoj jako mlađoj dobi kod djece koja se naziva čilurija. Mi kada govorimo o čiluriju, mliječni izvod urina je upravo prisutan kod ove vrste bolesti, jer čajl je mliječna tekućina koja se stvara u crijevima, sastoji se od limfe i sitnih masnih čestica i kada je limfni sustav oštećen i ne radi kako treba, ova tekućina ne ostaje u krvi nego curi na druga mjesta, recimo u ubreg ili mokraćni sustav, i ovo je jako bitno, dakle, za reći. I do 9. boja urina, zapravo tu ćemo više govoriti o pjenušavom urinu. Ukoliko redovito mokrite, još specijalno ako imate učestalo mokrenje, i ako primetite da je vaš urin, dakle, pjenaste boje, puno puta znači da imate problema sa dijabetesom, odnosno prevelikom razredom šećera u vašem tijelu. Možete imati nešto što se naziva apsolutno preeklampsija ili proteinurija. Određene vrste infekcija mokraćnog sustava, kao što su bakterijske infekcije, mogu učiniti da urin izgleda mutno, čak i smrdljivo. Preeklampsija je komplikacija trudnoće koja uzrokuje nakupljanje proteina u mokraći i mjehurićima kao rezultat. I kada govorimo o proteinuriji, opet govorimo o velikoj koncentraciji, dakle, proteina u samom urinu. I opet situacija nije dobra. Dakle, vodite mi računa generalno onako za jednostavnije razmišljanje. Ove žute boje, nijanse su najčešće sasvim u redu, ali nekakve druge i čudnovate boje u velikom broju slučajeva pokazuju da tu nama nešto nije u redu. Ukoliko išta od ovoga sumnjate, redovito vidite kod vas, naravno opet posjetite vaše liječnike, neka vam naprave pretrage i onda potencijalno ako se otkrije neka vrsta bolesti i oboljenja, da možete liječiti na potpuno prirodan načinima koje sam puta naravno govorio na mome kanalu. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate, ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal. Ukoliko kliknete na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radi na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aure Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam.
I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage volje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.